ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଫୁଲବାଣୀ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ପାଖରୁ ସକାଳ ଶୀତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଭିଡିଓ ଟି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି, ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5-7ଟି ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ସିଚୁଏସନ କୋଉ ଟାଇପ ର। ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ମାଓ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ, ଫେରିବୁ କି ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ। ଭାଇ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଗାଡି ବି ଯିବା ପାଇଁ ଠିକ ସେ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା। ଇଏ ହଉଛି ଫୁଲ ଗଛ। ଫୁଲବାଣୀରେ କୋଉ ଫୁଲ ଗଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିବେ, ନିହାତି ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବେ। ଘର ଘରକା ଫୁଲ ଗଛ। ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖକୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ରାସ୍ତା, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁମର ବନ୍ଧ, ଇରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଇଏ ହଉଛି ରାସ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଯିବା ପାଇଁ କି ଚାଲିକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗାଡି ଯାଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ମାନେ ଗାଡି ଏଇପଟରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଇଏ କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ମାଓ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ ସେଠି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଗତାଗତ ନଥାଏ। ରାସ୍ତା ତ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ସେ ଆଗରେ ଜଣେ ଗ୍ରାମ ସାକ୍ଷୀ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲିକି। ପାଖାପାଖି 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଲ୍ଟର ଅଛି। ଇଏ ଆମର ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟରେ ଗ୍ରାମ ସାଥୀ, ସିଏ ଆମର ଗାଡ଼ି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଲ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏନ୍ଆରଜିଏସ୍ର କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଇଏ ଆମର ଟିମ୍ର ଗାଡ଼ି ପଛରେ। ଭାଇ ଏମିତି ରାସ୍ତା, ଭିଡ଼ିଓ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ନିହାତି ପାଖରେ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆସିଛୁ ତ, ଗଲାବେଳକୁ କେତେବେଳେ ଯିବୁ କି ଯାଇପାରିବୁ ନପାରିବୁ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏ ଜାଗା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜାଗା, ଆଉ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେର ମଝିରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାହାଡ଼। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି, ଭିଡ଼ିଓରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଜଣେଇଦେବି ଆଉ ଦେଖେଇଦେବି। ଜାଣିଲା ବାଲା ଦେଖିଲା ବାଲା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଶାଗ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଶାଗ ଗଛର ଭିଡ଼ିଓ ବି ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଦେଖେଇଦେବି। ଆଉ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଅଛି ଫୁଲବାଣୀରେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ବି ଯିବି, ଯେଉଁ ବ୍ଲକକୁ ଯିବି, ଫୁଲବାଣୀ ବିଷୟରେ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଉ ଦେଖେଇବି କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ଉପାନ୍ତ ଏରିଆ, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ବି କିଛି କାମ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ହେଉଛି ବି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଠିଆ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ କେହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କି ସରକାରୀ କଳର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓପନଲି ତ କହିହେବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋ ପଛପଟରେ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପାହାଡ଼, ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ପାହାଡ଼, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜଣେଇବି। ଆସିଛୁ ତ ଭାରି, ଦେଖାଯାଉ, ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେୟା ହିଁ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ବ୍ଲକର ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଲ୍ଟରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଲୋକମାନେ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେମିତି କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖାଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଏ ଆମର ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ରତନସ୍କାର, ହଁ ମୋର ଗ୍ରାମଟା, ହଁ ଆଉ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ବିଗ କଅଁର। ହୁଁ ଆଉ ଆମ ଏରିଆର ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଇଲାକାଟା ଦୁର୍ଗମ ଏରିଆ, ହୁଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ନାହିଁ କି ଗମନାଗମନ ନାହିଁ। ଆମେ ପାହାଡ଼ ଇଲାକା, କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯାହା ଚାଷ ଚଳୁଛୁ, ନହେଲେ କୌଣସି ଆମର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ବର୍ଷା ଦିନେ ହିଁ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଚାଷବାସର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ତ? ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ठीक अच्छे आउ जदि तुम एरिया विषय किसी कहवाई चाहूँ कह आमर व्यूअर्स मैंने देखा चाहूँगी तुम फुलवाणी विषय फुलवाणी फेमस कौन अच्छी कौन जगह अच्छी जदि लोक चाहिए विजिट करने आसवाई आसी कौन जगह अच्छी देखिए। अच्छा आम ये जो आम कंधमाल जिलार आम यू आम गाँव आम फ्रंट रे आम से ग्राम कटांगी बोल तीर्थस्थली जगह कटांगी तेणु से आपण आसबे बोलबम पार्टी से मसरे अवेलेबल आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट बाहर लोक सब बोलबम आपर शिवरात्र पूजा पर्व बेले को से माने भक्त माने अनेक आसंती कार्तिक मास दूर दूरांतर भक्त माने कार्तिक मास आसंती बोलबम माने आसंती कटांगी देवस्थली जगह आउ एटा एतिकी जे कथा ये कम्युनिकेशन नाही रास्ता से कारण किंतु ये पीएमजे रोड आज्ञा ये पीएमजे रोड सांक्शन है कि 2 वर्ष है जे अच्छी सुपरवाइजर से रास्ता ठकुचंद काम करूना कि 3 वर्ष है रास्ता सांक्शन है आज्ञा तेणुक आम कौन कम्युनिकेशन तो कहूँ कहले कलेक्टर पाक कहूँ ये आगे धर सुपरवाइजर कम ढिला हो जाऊँ ये देखुले बर्तमान आमर फुलवाणी समस्या जोटा कि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित निहाती पाखे जो शैवपीठ अच्छी कटांगी आठी गले निहाती पाखे मुझे आपण मानक जनइबी रोचे जय जगन्नाथ। ये से फूल गछ जो फूल गछ विषय मुझे कहवाई चाहूँगी और देखा चाहूँगी बारी पछपटे फूल गछ निहाती पाखे बुझे मुझे तो गला बेले देखी यही रास्ता को बर्तमान गाड़ी जाऊँगी किंतु आम चलिकी जावाक पड़ू आग पछ चलिकी जाऊँ कहीं बसिले समस्त गाड़ी उठेबनी ये रास्ता रास्तार सिचुएशन बर्तमान देखु बैक कैमेरा देखु गाड़ी जाकि ऊपर रहा किंतु आम गाड़ी पछे पछे जाऊँ ये सिचुएशन रे कौन हम माओ प्रवण एरिया भाई सिचुएशन तो अलग प्रकार आउ कोईल राब ना ये आहरी किसी अच्छी आग को मुझे देखी गाड़ी जाए आगे ठिया यपटर आम चलिकी आसिलु भाई ये हूँ जगह बर्तमान गाड़ी पाखे जा पहुंचू ये गाड़ी गाड़ी रे बसिकी पुणी नेक्स्ट जगह आ गोटे वीडियो करुच्ची ये बर्तमान आउ गोटे प्रोजेक्ट आम आसी पहुंचे भाई जगह खाली जुआड़े देख जंगल जंगल ये गाड़ी आसबनी ना बाइक आसो ना 4 व्हीलर आसो बर्तमान चली चली जावाक पड़ू भाई डॉक्यूमेंट रे एते कष्ट जे मैंने आसी से जानी खरा सूर्य बुड़वा पर मु जाऊँगी से जगार व्यू भी आपण मानक देखी मो आगरे जाउछंती लोक माने पछरे भी जाउछंती मु मझिरे अछि बर्तमान देखौछि मो पछरे भी आउ जणे अछंती ग्राम साथी ये भाई पछरे अछंती आ समस्त आगे अछंती ये हूँ रिटर्न कला बेलार दृश्य सेटर देखिए सिचुएशन अलग प्रकार था से वीडियो करके देखी पार नी कहीं बर्तमान मुझे रिटर्न कर देखु भाई ये जो रास्ता एका जगन्नाथ साहा भरोसा खाई आसती 3:30 3:30 खिया होता बर्तमान ये चलिकी आसी जा भर पुणी भेटला बर्तमान बाहर रूम को जावाई प्रॉपर फुलवाणी 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर फुलवाणी जाऊँगी आगे जंगल पछरे जंगल जुआड़े देखिए खाली जंगल आउ गोटे जिनस भाई भारी भल लगे ये नेचर जहाँ देखिए पूरा नेचर और एठिकार लोक भारी सरल हृदय विश्वस्त बहुत विश्वस्त लोक आज प्रोग्राम तो ये शेष कर प्रोग्राम शेष बर्तमान जाऊँगी नेक्स्ट जो प्रोग्राम जहाँ थी निहत जनइबी और जो मैंने भाई मैंने वीडियो देखुच निहत वीडियो गोटे सुंदर कमेंट दिंतु निहत प्रकार आपण मान कमेंट आगे को बढ़िया साहाय्य कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।